guys, Assalamualaikum. Selamat pagi, right? Okay, so kita masih lagi dalam topik yang ketiga berkenaan dengan cell division. Di kelas-kelas kita dah bincang tentang dan juga proses mitosis, right? So seterusnya, okay, kita akan tengok berkenaan dengan meiosis, right? Dan sebelum tu kita akan tengok beberapa terms yang kita akan gunakan di dalam proses meiosis seperti sistem kromatik, homologous chromosome, okay, synapsis, bivalent, tetrad, okay, chiasma, crossing over dan juga centromere. Okay, di mana term-term ni kalau you all tengok, you all tak jumpa masa kita bincangkan tentang mitosis, but we have, okay, when we discuss about the meiosis, right? So another things, of course lah, kita akan tengok, okay, every stage yang ada dalam meiosis 1 dan meiosis 2, and kita akan tengok lah, okay, apa yang berlaku, okay, during the stages in the meiosis 1 and the meiosis 2, especially, okay, regarding to the behavior of the chromosome. Okay, right. Okay, so at first kita tengok dululah, okay, term-terms yang terlibat dalam proses meiosis. Okay. Okay, yang pertama adalah sistem kromatik. Okay, bila kita katakan sistem kromatik ni, dia adalah two identical chromatic which are held together at the same centromere. Maksudnya, ini adalah kromatik. Okay, ini pun adalah kromatik. Right? So bila two identical chromatic, nampak? Okay, two identical chromatic held together mean melekat bersama dekat centromere. Tengah-tengah ni adalah centromere. So kita panggil dia adalah two identical sister chromatic. Okay, maknanya ini adalah chromatic. Right? Okay, itu adalah sister chromatic. Right? Okay, seterusnya adalah homologous chromosome. Homologous chromosome ni adalah a pair of chromosome that have the same length, same centromere position, right? Possess gene for the same characteristic, okay, seperti eye color which are located at the same locus on both, right? So for example, this one ya. Okay, ini sebenarnya juga dipanggil sebagai homologous chromosome. The thing is like this. Okay, ramai yang tanya saya, Puan, Madam, bila masa kita panggil dia kromatik, okay, kromosom tu apa pula? Homologous chromosome tu apa pula? Okay, the thing is like this. Kesemua tu adalah kromosom. Okay, cuma bila dia berada dalam situasi yang berbeza, kita akan gunakan term yang berbeza. Okay, for example, macam saya dengan awak lah. Okay, kedua-dua adalah homo sapien, kan, manusia. Tetapi, okay, saya ini bertindak sebagai lecturer. Tapi awak adalah pelajar. Itu juga dengan kromosom ni. Okay, dalam ketika ataupun dalam keadaan yang berbeza, kita akan panggil dia dengan term yang berbeza. Right. For example, okay, ini adalah, pada dasarnya ni adalah kromosom. Right. Tetapi bila dia berada berpasangan begini, okay, kita akan panggil dia homologous chromosome because, okay, dari segi definisi, homologous chromosome tu bermaksud pair. Ni, sepasang. Right? Okay, of chromosome. Di mana, apa syarat dia untuk, okay, dia mesti mempunyai length yang sama, position centromere yang sama, nampak? Okay, ni pun sama, ini selepas replicate, ni pun keadaan yang sama ya. Position centromere yang sama dan dia akan possess ataupun dia akan express gene yang sama. Okay, di mana locus dia adalah pada gene itu berada pada locus yang sama. Contohlah kat sini locus untuk eye color, so should be kat sini pun, okay, terdapatnya gene untuk eye color. So kalau kromosom kita berada dalam keadaan macam ni, so kita boleh katakan dia sebagai homologous chromosome. Alright. Okay, tadi kita ada sistem kromatik dan kita ada homologous chromosome. Okay, seterusnya centromere ni bahagian tengah ni je yang a centralized region joining two sister chromatic. Alright. Okay. Okay. So sekarang ni satu lagi term adalah synapsis ni sebenarnya adalah proses pairing proses of homologous chromosome. Maknanya bila contohlah kita ada kromosom yang hijau ni, bila dia
menghampiri antara satu sama lain. So kita katakan pada waktu itu proses sinapsis tu sedang berlaku. Right. So kita tengok, nampak. Kita ada dua kromosom, okay. Dua homologa kromosom. So bila homologa kromosom tu antara satu sama lain, so kita katakan sinapsis telah berlaku kat situ. Right. Itu adalah sinapsis. So what we can say daripada sinapsis dia adalah satu proses. Right. Okay, seterusnya kalau you all tengok hasil daripada sinapsis tadi kan, dua kromosom dia menghampiri antara satu sama lain, so dia akan berada dalam keadaan begini. Okay, keadaan homologous kromosom kita tu pairs, berpasangan, kita panggil dia sebagai bivalence. Right? Okay, kalau orang tanya bivalence tu apa? Okay, bivalence tu adalah pair of homologous kromosom yang terbentuk hasil daripada sinapsis juga. Okay, sinapsis tadi. Right, okay, then itu bivalent. Okay, seterusnya tetrad. Kalau awak tengok gambar dia sama je sebab memang dia benda yang sama. Pada tetrad dengan bivalent tu adalah structure yang sama. Cuma kalau bivalent tadi kita istilahkan dia regarding to the pair of homologa kromosom. Maksudnya dua homologa kromosom. Tetapi bila kita definasikan tetrad ni tetrad ni regarding to the numbers of chromatid. Kita tahu kita ada, kalau kita tengok pada pair of homologous kromosom ni kita ada satu, kita ada dua, nampak? Kita ada tiga, kita ada empat. So kita ada satu, dua, tiga, empat chromatid. So actually kalau awak tengok perbezaan antara bivalent dengan tetrad ni adalah dari segi dia punya definition. Kalau bivalent pair of homologous kromosom, tapi kalau tetrad ni regarding to the bilangan chromatid. So right, okay, itu tetrad. Okay, seterusnya adalah kiasma. Okay, so kiasma ni adalah region. Region ni adalah tempat di mana kita punya non-sister chromatid tu dia akan overlap ataupun kita katakan dia bertindih antara satu sama lain. Okay, di mana dekat kiasma tu lah nanti akan berlakunya crossing over. Okay, nanti kita tengok crossing apa yang dimaksudkan dengan crossing over. Okay, sekarang ni adalah kiasma. Kalau kita tengok gambar ni kat sini. Tempat non-sister chromatid tu overlap, right? So yang mana dikatakan non-sister chromatid, begini yang nampak tak chromatid warna biru, and then chromatid warna merah ni. Chromatid 1 dan 2 antara biru dengan biru dia are sister chromatid tau. 3 dengan 4 pun dia are sister chromatid sebab kromosom yang sama, tetapi yang mana dikatakan non-sister chromatid antara 3 dengan 2 tu. Maknanya kiasma ni, crossing over ni akan berlaku within the non-sister chromatid. Sebab tu awak nampak dekat sini. Right? So itu adalah kiasma, the region di mana crossing over akan berlaku. Right. So this is yang dikatakan crossing over. Crossing over ni adalah exchange, pertukaran genetik material antara non-sister chromatid, maknanya akan berlaku nanti pertukaran fragment of your chromosome antara L dengan I tu. Sebab kita tahu the crossing over, the exchange of genetic material dia antara non-sister chromatid. Right. Kita tengok macam mana crossing over tu berlaku sebenarnya. Nampak? Right? Dia akan bersilang dekat kiasma tu. So nanti kita punya kromosom tu yang akan putus tau dekat kiasma tu. So bila dia putus dekat kiasma tu, satu arm, bahagian yang putus belah sini, nampak? Dia akan pindah kat belah sini. Tadi kan yang kelabu ni yang belah sini kan? Bila dia putus dekat kiasma tu yang, so dia akan berpindah. Dia akan attach pada kromosom yang warna hitam ni. Begitu juga bahagian pada kromosom warna hitam yang dekat bawah tadi, dia akan kesan daripada crossing over tadi, dia akan putus dan dia akan attach pada kromosom warna grey kat tepi dia tu. Itu yang dikatakan sebagai exchange genetic material, alright, yang berlaku dekat kiasma antara non-sister chromatid. Right.
Okay, itu semua term yang awak kena tahu, okay. And then kalau boleh hafal pun better, sebab takut ada soalan-soalan yang minta you all bagi definition. Okay, apa itu crossing over, apa itu bivalence, apa itu tetrad, right? Okay, so bahagian yang penting seterusnya adalah stages yang berlaku dalam meiosis 1 dan juga dalam meiosis 2, right? Okay, okay. Apa perbezaan antara meiosis dengan mitosis ni? Kalau dalam mitosis, kalau you all notice previous discussion kita, meiosis berlaku dalam somatic cell kan? Right, tetapi meiosis ni, okay, hanya akan berlaku di dalam testis, okay, di dalam ovari, dan kalau merujuk kepada tumbuhan, okay, dia akan berlaku dekat anther, right? So sel-sel di bahagian ini sahajalah yang akan menghasil ataupun menjalankan meiosis, sebab at the end of the meiosis, dia akan menghasilkan haploid gamet tau. Dia bukan menghasilkan sel yang sama, tetapi dia akan menghasilkan sel baru, okay, iaitu haploid gamet. Contoh, kalaulah meiosis itu berlaku dalam testis dan juga dekat anther, dan okay, kita juga akan menghasilkan ovum bila meiosis tu berlaku di dalam ovari. Tak kisahlah kalau ovari tu dalam humans ataupun ovari tu berlaku di dalam ovari tumbuhan. Right. So, satu lagi keadaan haploid gamet yang terhasil daripada meiosis ni, they are genetically non-identical, okay, to the parent cell. Sebab tu saya kata tadi dia akan menghasilkan sel yang baru, sebab dia memang tak sama dengan sel induk dia daripada sel parent dia. Dan kalau kita tengok bilangan number kromosom dia pun adalah separuh. Contoh yang kalau humans we have 46 kromosom, right? Tetapi bila testis mengalami proses meiosis, dia akan menghasilkan sperm. But bila kita tengok di dalam sperm ni, bilangan kromosom dia adalah 23, tu masuk half the number of chromosome parental dia. Ovum pun sama. Kalau kita tengok dalam ovum, okay, dia punya bilangan kromosom pun sama, hanya 23, separuh daripada bilangan kromosom parents dia, right? Okay. So other things yang you all kena tahu tentang meiosis, okay, significance dia lah, okay, apa kepentingan berlakunya meiosis ni. Satu adalah untuk maintain the chromosome number. Apa yang dimaksudkan dengan maintain the chromosome number? The thing is like this, right? Why kita punya sperm bilangan kromosom dia 23 dan kita punya ovum bilangan kromosom dia 23. Okay. Kita tahu manusia human Homo sapien mempunyai 46 kromosom, right? Okay. So just imagine kalaulah meiosis tidak berlaku, sperma yang dihasilkan tetap 46, okay, berlaku lah ya, and then ovum yang dihasilkan dia tetap 46. Nampak tak? Kita akan hasilkan apa ni? Okay. Satu organisma yang baru yang mempunyai 92 kromosom. Nampak? Okay. Tetapi bila meiosis berlaku, bilangan kromosom dalam sperm dengan ovum tu menjadi separuh, 23. Okay. Kat sini pun 23. Okay. Bila fertilization berlaku, kita masih menghasilkan manusia yang sama yang mempunyai yang mempunyai kromosom sebanyak 4. Yang dikatakan maintain the chromosome number. Right? Sungguh pun begitu. Right? Disebabkan dalam proses meiosis, okay, ada berlakunya crossing over during the prophase 1, ada berlakunya independent assortment during the metaphase 1. Okay? Okay, apa yang kita akan nampak, okay, kesan daripada meiosis ni akan wujudnya variation. Sebab itu, okay, awak dengan sibling, dengan adik-beradik awak, totally mana ada yang 100% sama kan? Yang hanya 100% sama adalah identical twin saja, kembar seiras. Sebab kembar seiras tu adalah hasil daripada, okay, proses mitosis bila awak we call janin tu dah terbentuk.
Tapi pada dasarnya hasil daripada fertilization normal, okay, you all sama sekali tak akan sama dengan mak, dengan ayah, antara adik-beradik awak sekalipun tak akan sama. Itu yang akan menyebabkan wujudnya variation. Okay, kenapa variation tu boleh wujud? Because dalam meiosis tu adanya berlaku crossing over punya independent assortment during the metaphase 1. Right. Okay, so itu antara asas yang you all kena tahu tentang meiosis. Okay, so meiosis ni kita tahu kita ada meiosis 1, kita ada meiosis 2. So meiosis 1 of course terdiri daripada prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 dan juga telophase 1. Right. Okay, lepas habis telophase 1, sel akan mengalami cytokinesis dan dia akan masuk ke dalam meiosis yang kedua. Right. Okay, kita ada metaphase 2, anaphase 2 dan juga mengalami telophase yang kedua dan akhirnya mengalami cytokinesis yang kedua. Right. Okay, so kita tengoklah apa yang berlaku sebenarnya dalam prophase yang pertama. Okay, what we can say dalam prophase yang pertama ni dia adalah longest phases, right? So dalam ataupun during prophase 1 ni, kita akan dapati ada 5 stages yang berlaku dalam prophase 1 ni. Yang pertama kita akan tengok sel ataupun kita punya sel kita akan mengalami fasa liptoten. Liptoten ni adalah bila kromatin dalam kita punya sel tu akan menjadi kondens. Seperti awak tahu kondens tu dia akan shorten dan lengthen, right? Dan selain daripada kromatin tu dikondens, dia juga akan mengalami synapsis. Synapsis pairing of the homologous chromosome tadi menjadi bivalent. Keadaan synapsis berlaku, kita katakan dia berada dalam phases ataupun dalam stages zygote maksudnya. Okay, bila kita menerangkan prophase 1 ni, masa kromatin tu jadi kondens, kita katakan pada waktu tu sel kita mengalami liptoten. Itu maksud dia. And then masa kromosom kita synapse, kita katakan sel kita dalam fasa zygoten. Kita tengok sedikit lah macam mana keadaan liptoten dengan zygoten tu. Okay, you all tengok sekarang kita punya DNA dalam bentuk kromatin, right? So sekarang dia masuk fasa liptoten di mana kromatin kita kondens, right? Dan bila sel kita masuk stage zygote, kita nampak kita punya kromosom tu synapsis membentuk bivalence. So ini yang dikatakan sebagai bivalence, right? Okay. Itu adalah prophase 1 merujuk kepada liptoten dengan zygote. Kita tengok prophase 1 juga, stages yang seterusnya iaitu Parkinson, di mana during Parkinson crossing over akan berlaku. Manakala diploten, kita akan dapati homologous chromosome tadi akan cuba terpisah antara satu sama lain, tetapi they are still attached dekat chiasmata. And then dikinesis ni adalah dalam state dikinesis, biasanya nucleolus akan disappear, nucleus envelope akan disintegrate. Right. So ini pada peringkat awal lah kita akan dapati kromatin, ada condense, right? Lepas tu kita punya kromosom akan synapsis berbentuk bivalence, right? Dan bila dia synapsis nampak non-sister kromatik tu akan overlap dekat chiasma, right? Dan mengalami crossing, right? Itu yang berlaku di dalam prophase 1. Just remember, dalam prophase 1 kita ada liptoten, kita ada zygoten, kita ada Parkinson, kita ada diploten dan juga dikinesis, right? So next, selepas prophase 1 lengkap berlaku, sel kita akan mengalami metaphase 1. Metaphase 1 ni simple. Homologous chromosome tadi dia akan align at the metaphase split. Di sini proses akan melibatkan independent assortment. Maksud independent assortment ni macam ni ya. Kita tahu dalam kita punya sel ada 46 kromosom, right? So kita tak tahu
antara 46 kromosom tu dia akan berpasangan dengan kromosom yang mana satu. Itu yang dikatakan independent assortment. Dan sebab itu independent assortment yang berlaku dalam metaphase 1 dia akan lead kepada variation. And then kalau kita tengok pada waktu metaphase 1 ni spindles, okay, fiber from opposite pole akan attach to one of the centromere of the homologous chromosome. Okay, ni apa yang berlaku dalam prophase tadi lah. Okay, nampak nucleus envelope disappears, right? Okay, nampak tak spindle fiber, okay, terbentuk, right? Okay, dan bergerak menghampiri metaphase plate. Okay, bahagian tengah kita punya sel. Right. Okay, nampak. So, setiap spindle fiber ni, ayat yang ni dia kata, spindle fiber attached to one of the centromere, nampak. Satu spindle fiber akan attach pada satu. Nampak tak? Right. And then satu spindle fiber akan attach pada setiap satu homologous chromosome. And then jelas dekat sini kita nampak the homologous chromosome to align at the metaphase plate. Pada satu, nampak tak? Pada satu ni ada dua. Okay, ada pair of homologous chromosome kat situ. Pada satu spindle fibers. Right? So ini yang berlaku dalam metaphase 1. Okay, seterusnya kita tengok anaphase 1. Right. So dalam anaphase 1 ni ya, nanti kita akan tengok homologous chromosome yang tadi di dalam keadaan pairing tadi, yang dia akan separate. Okay, dia akan terpisah. Maknanya satu homologous chromosome akan bergerak to the opposite pole. Satu lagi dia akan bergerak to the opposite pole. Alright. Okay, keadaan ini disebabkan oleh shortening of the spindle fiber. Alright, actually bila spindle fiber tu memendek, dia menarik bersama the homologous chromosome tadi. Right. So kalau kita tengok at this time centromere is not divide. Sebab yang bergerak to the opposite pole adalah homologous chromosome itself. Okay. Okay, spindle fiber forming. Right, so setiap spindle fiber tu dia akan attach pada centromere setiap homologous chromosome tu. Right. So, bila dia masuk fasa anaphase 1, nampak tak? Spindle fiber tu is shortening, memendek. Nampak? Bila dia berpendek, dia akan tarik bersama homologous chromosome tu to the opposite pole. Maksud opposite pole sini lah, nampak. Dua pergi belah sini, dua pergi belah sini, right? So itu yang berlaku during the anaphase 1. Okay ya. Okay, kita pergi ke telophase 1. Okay, phase yang terakhir dalam meiosis 1. Okay, phase yang terakhir dalam meiosis 1 di telophase 1 ni, okay, actually kromosom yang move to the opposite pole tadi dia akan sampai dekat pole, right? Kromosom tadi dia akan jadi lengthen, okay? Semula dia akan jadi halus, okay? And then jadi nipis semula, okay? And then apa yang kita dapati dekat each pole has a haploid set of chromosome. Okay, maknanya masa anaphase 1 tadilah bilangan kromosom kita telah menjadi 2. Kalau asal tadi manusia ada 46, so sekarang ni kesan daripada anaphase 1 tadi, okay, satu pole tu hanya akan mempunyai 23 kromosom sahaja. And then at these stages, nucleus envelope akan terbentuk.
Okay, so at the end of the telophase ni, actually bila telophase ni berlaku, okay, sebenarnya okay, sel kita akan mengalami cytokinesis. Cytokinesis yang berlaku pada sel kita sama je di dalam mitosis. Kalau sel kita tu adalah animal cell, right? So dia akan membentuk cleavage huruf. Dan kalaulah sel kita tu adalah plant cell, dia akan membentuk cell plate, okay, untuk membentuk two, okay, haploid daughter cell yang pertama. Okay. Kita tengok. Okay, nampak. Okay, cleavage huruf bentuk. Dan sekarang ni kita dah berjaya menghasilkan dua daughter cell, right, yang mempunyai separuh bilangan kromosom daripada parents dia punya bilangan kromosom, right. Okay, so itu semua yang berlaku dalam meiosis 1. Meiosis 1 ni dah lengkap, means cytokinesis pun berlaku, okay, dah sempurna. Sel akan meneruskan proses meiosis 2. Okay, so meiosis 2 akan bermula dengan prophase 2. Right, so dalam prophase 2 ni, kromosom akan condense semula, okay, kromosom akan become visible semula, macam apa yang berlaku dalam prophase. And then nucleus envelope akan disintegrate, and then at this time pun kita akan nampak, okay, spindle fiber akan terbentuk semula, right. Okay, itu apa yang berlaku di dalam prophase 2. Actually ramai yang mengatakan proses prophase 2 ni adalah mirip kepada prophase di dalam proses mitosis, right. Okay, so itu yang berlaku dalam prophase 2 lah. Okay, kita tengok dalam okay, prophase dalam proses metaphase 2. Okay, dalam metaphase 2 ni yang kita akan tengok kromosom, nampak tak perbezaan penggunaan nama kromosom? Kalau dalam metaphase 1 tadi kita panggil homologous chromosome align at the metaphase plate, right? Okay, tetapi when we go to the metaphase 2, okay, kita panggil kromosom kita sebagai nama kromosom je, dah tak ada homologous kromosom. Di situlah yang saya maksudkan, pada ketika yang berbeza kita akan menggunakan panggilan kromosom tu dengan nama yang berbeza. So in the metaphase 2 kita panggil dia sebagai kromosom, bukan homologous kromosom. Kalau awak notice, perkataan homologous kromosom kita banyak gunakan dalam meiosis 1 tadi, right? So dalam metaphase 2 ni kita akan dapati kromosom kita akan align at the metaphase plate. Okay. Okay, nampak bila spindle fiber tu terbentuk. Okay, nampak. Jadi kromosom align at the metaphase plate. Okay, dalam kedua-dua sel, right. So, di mana pada setiap satu spindle fiber tu hanya akan ada satu kromosom saja. Berbanding dengan metaphase 1, pada satu spindle fiber tu kita ada jumpa pair of homologous kromosom, mean ada dua kromosom dekat situ. Right. Okay, kita tengok anaphase 2 pula. Okay, during anaphase 2 ya, centromere akan divide. Maknanya centromere kita ni akan putus dua. Okay, sebab tu sister kromatik kita ni dia akan separate. Okay, then daughter chromosome ni akan move to the opposite pole. Right. Okay, sister kromatik yang separate tu, okay, kita panggil dia daughter chromosome yang dia akan move to the opposite pole. Right. Sedangkan sister kromatik itu adalah kromosom yang sama. Okay, nampak? Okay, bila prophase berlaku, spindle fiber forming, okay, and then kita punya kromosom align at the metaphase plate, right? Okay, bila masuk fasa anaphase, nampak apa tak ada putus dua. Tu masuk sister chromatic separate. Okay, and move to the opposite pole. Okay. Right. Okay, itu yang berlaku dalam anaphase yang kedua. Kita tengok apa yang berlaku dalam telophase yang kedua. Okay, so as well, apa yang kita tahu masa telophase, okay, kromosom, the daughter chromosome tadi dia akan arrive dekat post, and then the daughter chromosome tadi dia akan angkoi balik, okay, dia akan lengthen balik, nucleus envelope kita akan terbentuk balik, nucleoli kita akan terbentuk balik, dan akhirnya kita akan membentuk, okay, haploid cell ataupun haploid daughter cell yang mempunyai separuh daripada bilangan kromosom dia punya parent. So at the end of telophase sebenarnya cytokinesis berlaku sekali lagi. Right. Okay, so kita tengok apa yang berlaku dalam meiosis 2.
Okay, bermula dengan profes 2 tadilah. Okay, saya just repeat dia balik untuk awak nampakkan sequence dia. Okay, sister chromatic separate. Okay, then bila dia dah sampai dekat different poles, nampak? Okay, nucleus envelope terbentuk, kromosom kita jadi lengthen, angkoi balik, right? Dan akhirnya membentuk 4 haploid daughter cell. Sebab tu bila kita tengok ataupun kita baca dalam buku, meiosis ni menghasilkan 1, 2, 3, 4 haploid daughter cell. Sedangkan kalau dalam mitosis, kita menghasilkan 2 daughter cell. Right. Okay. Tetapi perbezaan dia, okay, daughter cell yang terhasil dalam mitosis adalah identical dengan parents dia, but okay, in cases of daughter cell yang terhasil dalam meiosis, dia tidak identical kerana bilangan kromosom dia dah separuh berbanding daripada bilangan kromosom yang ada dalam parents. Right. Okay, yang so itu semua tentang meiosis yang korang kena tahu. Alright, so meiosis ni ada 2, meiosis 1, meiosis 2. Setiap meiosis tu terdiri daripada profase 1, okay, metafase 1, anafase 1, okay, telofase 1. Begitu juga dengan meiosis 2 ada profase 2, okay, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Okay, di mana dalam meiosis ni kita ada 2 kali cytokinesis. Yang pertama selepas meiosis 1 berlaku, okay, cytokinesis berlaku, dan selepas meiosis 2 berlaku, kita akan mengalami cytokinesis yang kedua. Right? Okay, ya. So untuk cell division ni memang tak banyak. Okay, kita hanya akan bincang tentang 3 perkara je, tentang cell cycle, okay, alright, interface, the mitotic phases, tentang proses mitosis dan juga tentang meiosis.